सा रे गा सा रे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। खुलुमखा आं शिल्पा देबरमा नरक जतन न लामसुगु चिनि ताबुकसाक जरानि ककबरक कक्तमाव पयला न फाइदे नाइलायानु तिनिनि कक्तमा बख्रग्र। Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন ख्लाइना लेरमानि पार्टी मुंते रुमानि स्क्रिप्टनो तुयै चीफ मिनिस्टर बायदि ख्लाइजा प्रेस रिलिजनो शेजावै ग्राकशाल शायरिगो खुमुलुंनि दुकमालि हातिवा खादुमानि रैली ख्लाइखा YTF TWF तिप्रा मथा मानजाखा MLA बिश्वजित कलय MDC गणेश देबबर्मा MDC रनियल देबबर्मा। फाइनै 23 आगस्ट साल मारिव दिल्लीनि जन्तर मन्तर त्रिपुरा स्टेटहुड डिमान्डते साल पालायनाय IPFT जत डिभिजन IPFT नि टोटाल कमिटि ख्लाइजांनानि लगे लगे फाइनै जुन तालनि सिमि ख्लाइजांनाय IPFT नि मेम्बारशिप कालेक्शन तांगशाला सिद्धि बानिया ख्लाइनाय रंनि यागो चप्रब जाखा रांगापानिया SPO केमनि खरगसा पुलिस कन्स्टेबल पातिमुंनि यागोलो विशाल देबबर्मा मुंगै खरगसा सिक्लानो रमखा विशालगढ़ थानानि पुलिस। क्राकशाला कयला शहर प्रेस क्लाब नि बुखाक्तै उनुकुटी हांगरनि खरगनि मन्त्री टिंकु रयते मन्त्री सुदांशु दासनो याफार जाखा बरम फियाबा गुबुन प्रग्राम तंगै पान्दाव सफै मानलियानि बागै मन्त्री शान्तना चाकमानो याफारे मानलिया बरम। एयरपोर्ट ने सुपरवाइजर न शालदगनि बागै सस्पेंड ख्लाइमानि पार्टी मुंनो शेजावै क्राकशाला एयरपोर्ट ने टर्मिनल बसकांगो खादुमानि फुनुक लाइखा MBB एयरपोर्ट ने हाउसकीपिंग स्टाफ रक पार्टी मुंगो सिद्धार्थ मुजुमदार मुंगै एयरपोर्ट ने खरगसा ऑफिसर ने मुंगै दालबिदाल कक्सिल सामुंति शाखा MBB एयरपोर्ट ने हाउसकीपिंग स्टाफ रक। एडिसन यागोलैंड पावर ते सिटीजनशिप पावर याफरे रिनानि शानमुंति शाखा IPFT तिप्राहा बदल फाइनै जुन तालनि पाइथाक फाइसिं कतालखे ख्लाइजांनाय IPFT तिप्राहानि एक्जिक्यूटिव कमिटि। ताबु कक्तमा शुक्रबै ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন ख्लाइना लेरमानि पार्टी मुंते रुमानि स्क्रिप्टनो तुयै चीफ मिनिस्टर बायदि ख्लाइजा प्रेस रिलिजनो शेजावै ग्राकशाल शायरिगो खुमुलुंनि दुकमालि हातिवा खादुमानि रैली ख्लाइखा YTF TWF तिप्रा मथा मानजाखा MLA बिश्वजित कलय MDC गणेश देबबर्मा MDC रनियल देबबर्मा।
Jora paimani yagulo khlaijaglia village council election abuni bagai patimungno shejawai sikangni shimino khorang tisawai faimani tipra motha dakte village council election khlaijangnani shanmungni logi rumani script no tuyai hastini mantri okra Dr. Manik Shahani press release no shejawai krakshal shairiko khumulungni dukmali hatiwa khadumani rally khlaika khumulung YTF TWF tipra motha Ashalo dukmali hati ni shimi rally jengoi main building ki tingoi faimani yagulo haino hai dukmali hatio faye paide uru zakha ashal ni khadumani rally wo man zakha Takar jela constitution ni MLA Bishojit Koloi MDC Ganesh Debbarma ti YTF ni haste ajukfang MDC Ronial Debbarma no khoboi kubun o zamaro tini kumulung coordination by ringjak je kaisa Chini Khorang Tripura phaningai je Dr. Manik Saha je bini press release jeta samani je Kokborok basana Bangla script by sinjani mani obna jeng Tripura mo thanangai hai ka jeng Tripura sangai jeng tutele apna condemn khayo obna jeng gosina haya obon bagai Kokborok basana sina hangkai Roman script by sinang thang obna Bangla basa by sikangkai jeng kuno motai mani maya tai chudo obosimia je Chini tabuk sak jora 527 da ADC village tongmani ADC village tagwe chini village election ya oboni bagai jeng tuteli jeng Tripura mo thananga apna jeng condemn khayo tamni bagai hangkai je tabuk 527 ADC village jeta tongmani aro juni election hangkai sini jara jeng jar panchayat tongnai hangkai jeng jara gramo tongnai sini bagai jeng jotone setnai samung tangthene subida ngai village committee election ya hai ka chini member hai ka chairman chongjen bagai protekte area wa chini video hai ka panchayat secretary boro kok khnaing tong samung khai thine bibina chini bekai jangai tong oban bagai jeng nayo jeng solai jon nayo hai ka jeng village committee samung khainan bagai susto nayo oban bagai dati khlaiai chini village committee election khlainani tai abasimia jara chini je greater Tripura land ni bagai jeng jotesto samung khlai tong oban bagai chini greater Tripura land ja andolan bagai jeng wansukjak naharjak jeng oban bagai biskang masa jeng kotor आंदोलन खालामनानै थांदों बोसगां मासनि 10 থেকে 12 तारिखनि बिसिङाव खायसे चिनि कतर आंदोलनाय हायखौ जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै खायसे जों रोड ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक माना अबन बागै चिनि सेन्ट्रल कमिटिराव जतनो सालाय दङ चिनि महाराज बिनि नेतृत्व जों जत प्रग्राम खायनाय हायखौ चिनि सामुर आंदोलन खाय दङ अबन बागै जत तिप्रासा जे एरियाव दङनाय नंनि थने कक कचरा जों कुरो गिरिजंना करे तिप्रा मथा आगिबो हिरो ताबकबो हिरो जों ताबक आगे जे Chini 18টা MDC tongmane tabok abasimia 13 jona MLA mamran parba sung bukha baijnai kare sung taibu strong ke samung khainai chini thine impossible kun kare jot to ke samung chung baksa thanchake khlai kyang kai chini samung saksa chungnai jotna abogi phaidinai jotna hambairoi ani kisa kok samane ini no media ni bichare jotna hambairoi ani kok samane sukna hambai kulumbai Baik joto media rokno dini chini 16 tarik khumulung coordination committee bai ringjak chini kaisa bikhub misil norm jotono saimano je chini Tripura hawa kaisa tabo belai wan ama singsa tai kaisa burden jono rijaka belai unfortunate jeng 1967 ni simin 1968 ni simin kok bonai Bangla horbai pori jaknai omake je notification dimani obno chungninda khayei tini belai chini oro movement kotor cholna nai tongo ongibu tongo tero phai sok paikha chini honorable chini local MDC borong Ganesh Debbarma tai phai manjak phaikha chini YTF ni president borong Ronel Debbarma MDC bono belai pai hambai tai chino phai sok paikha ex EM chini borong Chandra Jorupini tai YTF ni working president tai TWF ni netri rok jotono phai sok paikha actually जों बेलाय खाखामो दिनै हायदिनो जों एक्चुअली चिनि जे बररकनि डिमान्ड अबखे जों तिनि रिजागिया अथजन इम्पोज खायै जे ककब्रनो बांला हरबाय सिनाबाय जों इम्पोज खायै दङ अब जों फ्रम द बिगिनिं तामनि बागै जों ककब्रय मासान हमाले चिनि साइन्टिफिकली चिनि जे ककब्रनो काहामका सिना थांगा हंकै अ रोमान हरबाय के बेलाय प्रॉपर जे प्रोनाउंसिएशन जे proper je writing जों जल अमो जते जों मानो आन बै जों तीन डिमान्ड माखै जों एमने एमन कुनिया जों बांला नासले वाबतिया किन्तु बांला हरबाय सिना थांगा हंकै चिनि ककब्रकनो
pronunciation clear engya written jeta jeng jeta spelling bohne kaham kai chaya amni bagene jeng o Kokborok no roman horbe jeng dabi khayo even om hai jodi engya gan ka Tripura jowa kotor andolon engnai kotor chini taibu kotor naka jeng Tripura jo stop the khairi nai tamni bagai himale chini kaisen naimung je roman horbe Kokborok no university level ra jono mas sini nai ma purnai obno chini demand ar ta kaise jeng tini demand khamen karon obno je chini oro near about 2 years ni above ngi thangka tao pun 2019 ni pore चिंजे बिनी मिया पाख्या 2019 फियाबा 300 जरा 2021 चिनी जे विलेज कमिटी नि चिनी जे मिया पाइ थामन या गलोबो तिनीबो किन्तु जरा तिनीबो 300 जरा ओ विलेज कमिटी खाइजे गेनि बगै चिनी विलेज रगो गोबांमा 15 फाइनेंस कमिशन नि जे रां अबो तिनी प्रॉपर्ली बाबे तिनी ठीक बाबे स्पेन खाइजे गया जों लास्ट टाइम भिडियो रा आसखा ए डीएम बा आसखा जों या गुन नुखा जे चिनी 15 फाइनेंस कमिशन नि रां राव ताबसा जरा प्रॉपर्ली कुनि इम्प्लिमेंट खाइजे गया अमनि बगिनि जों दाबि खायो जे इमिडिएटली ओ विलेज कमिटी इलेक्शन दागि दागि खायै चिनी ओ त्रिपुरा सारनि ओ जे एडिशन दनि जे विलेज कमिटी डेभलपमेंट ओ त्रिपुरा सन डेभलपमेंट ngani bagai जों तिनीनि ओ जे मुभमेंट जों खायो ताकाइसानि कोइमुं जों रोमान हरफ अब सुदु तिनी त्रिपुरामथानि दाबिया जतो त्रिपुरासनि दाबि आं कोइनाय जरा तिनी रूलिंग गवर्नमेंट तंगनाय बीजेपी गवर्नमेंट तंगनाय जरा एमएलएस एम दिसजो आं कोइनाय मं खाति प्रासरनि काइसा बासांगै चिनि अस्तित्व लराय खनिनि बगै चिनि फ्यूचर चिनि बसाबतिनि गाहाम जागा थां संगनायनि बगैसे तिनि अफ मुभमेंट आं ब्रनो कोइनाय बरक बाहायनि जों बाक्सा अ जे रोमान हरफना Kokborok बाय सिननि बगै बरक दाबिति सातुं बरक जों बासा फाइतुं बरक गवर्नमेंट सातुं जे गवर्नमेंट अ स्टेटमेंट उइद्र खाय नाथुं दाकि दाकि हायाखै अमो चिनि त्रिपुरा जथेस्ट जों सिजाक नुजारो तंगनाय तिनि बरक जतनो जों तिनि जतनो साइ दङ जे Kokborok no रोमान हरे मासिनाय केनो तिनि एमएलए बाकी रखे तिनि तांगि फायांगना बा बाकी तिनि तांगि बीजेपी खायदों तांगि फायांगनाय बा अमं खाचिनि त्रिपुरा सावनि नाइमं त्रिपुरा सावनि काहामने बगै जों खायदों आनबाय तिनि अ मुभमेंट चिनि तिनि अर पाइथां गाबिया जों गवर्नमेंट उइद्र खायनाय अंगकै जों बसखाने टाइप गथ मुभमेंट खायदों Kokborok no roman script by sinyan bagino bidan sabha roko khorang gati sa जों चिनि फार्स्ट अधिवेशन no नुखना आं निजेबो स्लोगान दिबोय चिनि जे रोमान हरबाय Kokborok no जों मा फोरोंनाय मा सैनाय क्लास 1 नि सिमिन यूनिवर्सिटी लेवल जरा अबसिन दाबि एवं जों मुभमेंट बो खायका इवन गवर्नमेंट आफरन किन्तु जनो केसे रेस्पॉन्स खायका जे अबनो ति जों मानसंनाय किन्तु तिनि जों नुखा जे गवर्नमेंट नि जे नोटिफिकेशन अबसों कुनि माने मिया नाखाय जों बसखानि विधानसभा जों नाखाय थियाखिनाय Borokni shanmung shupung zagya hungke buskangni shalo kotor chobawa ongkhornai tipramotha hunoibo relini bishingti damrong murikha tipramothani o jamarok khumulungni shimi probirni kokthum Chini Khorang Fainai 23 August shal mariwo Dillini jontor montoro Tripura statehood demandete shal palainai IPFT joto division no IPFT ni kotal committee khlaijangmani logi Fainai June talni shimi khlaijangnai IPFT ni membership collection krak shalo kaisa kokthum panda khlai o shaklai mungrukha IPFT ni haste tangfang Sopon Debbarma Laithangni 5th May shal mariwo Rajakhor agulini dosharok bobon holnogo shalsani bagui khlaijangmani IPFT ni MCC conference muskangni shalo IPFT shamung humungrong no tuyoi MCC conference pandao shalai zakka dal bidal koglam MCC pandao tamo agenda pass khlaijak abono tuyoi krak shalo Rajakhor agulini colonel chomoni amsayo kaisa kokthum panda khlai shaklai mungrukha IPFT ni haste tangfang Sopon Debbarma kokthum pandao manjakha IPFT ni vice president Krishnokanto Jomatia vice president Sindhucharan Jomatia te IPFT ni AGS Buddha Debbarma Akoshong kokthum pandawa IPFT ni haste tangfang Sopon Debbarma shakha Fainai 23 August shal mariwo Dillini jontor montoro Tripura statehood demand de shal palainai IPFT Fainai 30 June ni bishingo haste ni joto division amsayo khlaijangnai IPFT ni kotal committee abo haikeno Fainai 1 June talni shimi khlaijangnai IPFT ni membership collection aboni bagoi Fainai 29 June shal mariwo Shimna Bidhan Sabha amsayo kaisa pandani bishingtei IPFT haste achukphangni yakti chengsawi rujangnai IPFT ni membership collection hunoi hambai jotonono বিশেষ করে তিনি চিনি media friends jungno jorari mani bage ani gana watongo chini senior vice president moromganang Krishnokanto Jomatia ani tekisatongo vice president chini ex MLA moromganang Sindhucharan Jomatia bo BSC chairman tabo chini OMP RD block ni pasapasi ani logitongo AGS moromganang Buddha Debbarma তাই IPFT পার্টি নিয়ে পক্ষ থেকে তরফ থেকে নরকম পাইপলাই আনবাই
তিনি মূলত थांनाय 5 तारिख मे 2023 आईपीएफ তিনি যে एमसीसी सम्मेलन ও सम्मेलनও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নাজাখা ও পদক্ষেপ ন চিনি যে आईपीएफ তিনি শাখা সংগঠন ডিভিশন কমিটি অঞ্চল কমিটি প্রাইমারি কমিটি বিভাগ কমিটি ন যে পদক্ষেপ নানানি বাগै সাজাকনাय আবনো তিনি নরকনি মিডিয়ানি বিসিংতে মিডিয়া তুই जों কক সাহরনানি বাগै মূলত তিনি চিনি প্রেস কনফারেন্স एक नम्बर के फाइनाय 30 तारिख जून 2023 नि बिसिंगो फाइनाय 30 तारिख जून 2023 नि बिसिंगो जत डिविजन कमिटी अंचल कमिटी प्राइमारी कमिटी तेसिनि जे ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन शाखा संगठन जे कमिटी रो आबो टोटाल खलायै खाजाकनानि बागै साख्लाय जाखा आरो नि बिसिं जे कमिटी तंगो फियाबा कायसा कायनै पोस्ट विभिन्न कारणे शून्य अंका खाली अंका आबो फिलअप खालायजानानै बागै 30 तारिख जून 2023 नि बिसिङाव अबाबो फिलअप खालायै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिबो पाठंनानै बागै जों कमिटिरावनो साख्लाय जाखा 2 नम्बर जोंनि तेकेसा कर्मसूचि कत कर्मसूचि जों एमसीसी कन्फारेन्स सिद्धांत नाखा अबंके 1 तारिख जून 2023 निसिमी सारा त्रिपुरा राज्य मेम्बारशिप कालेक्शन अभियान बांग्ला भाई सर्व संग्रह अभियान आबोना एक मिशन मुदो जों प्रोग्राम नि बिसिंतै मेम्बारशिप कालेक्शन अभियान खालायजाकनाय गोबां मा चिनि डिविजन कमिटी अंचल कमिटी ते चिनि जे ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन रुपनो फाइनाय 1 तारिख जून निसिमी 30 तारिख जून नि बिसिङाव ओ कर्मसूचि ओ प्रोग्राम मा नाहारनाय बागै बर तारिख ताय साल आबो निर्धारण खालायै फाइनल खालायै फाइनाय 30 तारिख मे नि बिसिङावनो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिआव ओ प्रोग्राम बरंनि जानजानि डिविजन बो प्रोग्राम नाय आबोनि चार बा लिस्ट एबा जे सिद्धांत नाजाकमानि कपि सेंट्रल कमिटिनो रहनान बागै साजाका आं कायसा तारिख सानाय 30 तारिख मे नि बिसिङावनो बर ओ प्रोग्रामनि तारिख जानजानि एरियानि न सारनानि बागै साहरजाका 3 नम्बर सिद्धांत अंके फाइनाय 29 तारिख मे 2023 এই मेम्बारशिप कालेक्शन अभियान ने आबो आनुष्ठानिक भावे प्रोग्राम ते चिनि पार्टी प्रेसिडेंट बो साथी मुसलमान बिसिंते ओ प्रोग्राम ओ कर्मसूचि चेंनाय एके मूलत आबो चेंनाय 1 नং सिमना विधानसभा केंद्र থেকে आ जागा खुवाई जिलानि जत चिनि मेम्बार ताई पश्चिम त्रिपुरा जिला वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट दुईटा डिस्ट्रिक्टनि जत मेम्बार अपनो ओ पांडावो फाइ मानजानानि बागै जों नरंनि बिसिंतै साहरमौ साहरका साहरि दं 4 नम्बर के आदि प्रत्येक बছरं माने हायनो बसकानि 23 तारिख अगस्त 2023 आईपीएफ टी पार्टी आगि जे पालेमा हाइकेनो त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमांड डे बसकानि 23 तारिख अगस्त को पालायनाय एके ओ पालायनान कर्मसूचिनि अंग हिसाबै एकटा पार्ट हिसाबै अति सत्तर जों खेपेनो कयदिन बिसिङावनो आबो सिद्धांत जों तारिख थिकनाय जे जों ओ 23 तारिख अगस्त स्टेटहुड डिमांड डे न पालायनायनि सिगां जों जोंनि भारतबर्षनि इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार बरक भाई थांनि मालायनायनि बागै जों 23 तारिख अगस्तनि सिगाङावनो प्रस्तुति नालाय दङ थांजाकनाय जत मेम्बार रत्न दिया तनान बागै साजागो जे 23 तारिख अगस्तनि बागै ताबुनि सिमिनो प्रस्तुति नानान बागै आबो हाइकेनो इंटरलोकेटर नतुये कक्तमा थुमनाय रुंनि सुमुंगो आईपीएफ नि हास्ते तांगफां सपन देबरमा शाखा इंटरलोकेटर रुंखा खरकसा रायबासी होनय सेपारेट स्टेट त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड एबा ऑटोनोमास स्टेट नि सानमुंनो कारुय गुबुन सानमुंनो नतुये सिमिसि इंटरलोकेटर बैकक सालायनानि हुंखे इंटरलोकेटर चंगजांमानि नाहारमुंता मोहनि सुमुंति शाखा आईपीएफ नि हास्ते तांगफां सपन देबरमा बस कक्तिसा दङ जे आईपीएफ नि मडेलिटी कमिटी
তাই দাবুক যে বসকাঙ্গাও যে দাবুক যে বিধানসভা অপোজিশন আসু খাতিপ্রা মথা বংনি যে ইন্টারলোকেটর অকনি মিসিং ফেলাইমান বুমহাই ফেলাইমান বংনি ইন্টারলোকেটর তো आंखौ सायफैया किन्तु इंटरलोकेटर अर्थ तो तांबा माने ताम माने कब्रबाय रायबाय इंटरलोकेटर रायबार बलते ताम इंटरलोकेटर आप्रोनो समजागो जेता रंदि बलंनि बरफ बरफ पेन किनु जदि फैमैया केबनो रंगै बरफ होम मिनिस्टार अथवा प्राइम मिनिस्टार कक सानन लागे बरफ मारो डायरेक्ट जेखाने अमित शाह बे कक साइतुंगो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बे कक साइतुंतानि इंटरलोकेटर तामने बागि नाजाकाबो जारे इंटरलोकेटर दाबिखानि बरफ साइमोन चिन्तानि जों त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड खालायो 2018 जे बीजेपी बे ज दंफोर नरकनि डिमान्ड न सरकार फायदि जों नायनाय वानसुकनाय सेट्रेन नायनाय आबनो तुइ जों मडेलिटी कमिटी खानाय होने कौरि माने परे ज दंखा मडेलिटी कमिटी खाखा मडेलिटी कमिटी सुदु आईपीएफ तिनि आरो समिट फाइया मडेलिटी कमिटी गोबां एनजीओ गोबां पलिटिकल पार्टी बर सजेशन दिखा जतनि तानि सजेशन नाखा मडेलिटी कमिटी जों ताबो बनासिङै दङ मडेलिटी कमिटी जे सजेशन लाङै थांमाने ताबो बाबोनि एप्रुवल बा तामो ब कन्डिशन दं जों आबनो नासिंलाय दङ एके जेहेतु इंटरलोकेटर फाइया बरक आपनो तुइ को सांघातिक अवस्था दङ जों केबनो समालोचना खाय सानान मुसुमाया आं जेता साइमान माने इंटरलोकेटर संविधाननि 2-3 धारा एवं अटोनोमास स्टेट आ दुईटा विषय नाम बारदुई बहुत डिस्काशन थेपेनान को आबो हाइखेनो कक्थुम पान्दानि बिसिंतै लाइथांनाय हाति बारसा बारनै जराव आईपीएफ टिरवा किफिले फाइनाय जत आदं रंनो लामजाक सगयना हारखा आईपीएफ टिने हास्ते तांफां सपन देबबर्मा राजा खरा गुलिनि सिमिक्रेशननि कक्थुम चिनि खरां तांशालो सिद्धि बानिया ख्लाइनाय रंनि यागो चप्रब जाखा रांगापानिया एसपीओ केमनि खरकसा पुलिस कन्स्टेबल पातिमुनि यागुलो विशाल देबबर्मा मुंगै खरकसा सिक्लानो रमखा विशालगढ़ थानानि पुलिस सिद्धि बानिया ख्लाइनाय मलिनशिलनि दागिमुं बायनो विशाल देबबर्मा बनो बुतो ख्लायो हने कक्सिल सामुति शाखा बुतो ख्लाय जांनाय पुलिस कन्स्टेबल तांशाल हरो विशालगढ़ रांगापानिया आमसाइनि कैसे मेलाव थांगय सिद्धि बानिया ख्लाइनाय रंनि यागो चप्रब जाखा रांगापानिया एसपीओ केमनि खरकसा पुलिस कन्स्टेबल बिनिमुं बिप्लबशील आबो हाइखेनो बुथारै खिबेनाय हुनै दामरक जाखा बिप्लबशील पातिमुंनि यागुलो पुलिस कन्स्टेबल बिप्लबशीलनो बुतो ख्लाइमानि माजराव विशाल देबबर्मा मुंगै खरकसा सिक्लानो रमखा विशालगढ़ थानानि पुलिस सिद्धि बानिया ख्लाइनाय मलिनशीलनि दागिमुं बायनो विशाल देबबर्मा बनो बुतो ख्लायो हुनै कक्सिल सामुंति शाखा बुतो ख्लाय जांनाय पुलिस कन्स्टेबल बिप्लबशील ঘটনা বলতে আমি সুদামরা মেলা দিয়েছি তো তারপরে আমি যে পূর্বে শত্রুতা আমি কি জানি না আমার কাকা গাঁজা করছে বা না করছে আমি জানি না কিন্তু আমি তো একদম পুলিশে সার্ভিস করে আমি তো ওইটা দেখালাম নাই তাহলে আমার কাকা গাঁজা ব্যবসা করছে আর হেয়ার হচ্ছে গাঁজার মনে পার্টনারশিপ মনে তাহলে আমি তো জানি না আমি মেলা গেছি ডিউটির একটু ফাঁকে আমি গেছি গিয়ে আবার আবর্তন ইসলাম আমারে বলছে যে তুমি তোমার কাকারে গাঁজা ধরাই দিছো বা বলতে এমন এমন কথা বলতেছে আমার হ্যাঁ তাহলে আমি তো জানি না হ্যাঁ আমার কি বলছে যে আমি অবাক হয়ে গেলাম যে কি বললো হ্যাঁ আমি বললে কাকারে গাঁজা ধরে দিলাম আমি ঠিক আছে চলো মানে কে কইছে ওই হ্যাঁ ওখানে যে হেরে ধরে নিয়ে কি নাম হ্যাঁ নামটা তো আমি সঠিক বলতে পারি না হ্যাঁ আমার নামও হ্যাঁ সঠিক বলে না বাড়ি কোন জায়গাতে ছেলেটা সুতারমোড়া হের বাড়ি আপনার কি করছে আজকে আমারও দেখেন তো আমার কি করছে মানে কি করছে কিভাবে আহত হয়েছেন আপনি কিভাবে বলতে হে আমারে একদম প্রাণে মারার হুমকি মানে আপনার ফালায় মারছে হ্যাঁ ফালায় মারছে বলতে হে আমার প্রাণে মারানোর হুমকি আমার কাকা মনে হের লোকে মদত আছে যে আপনার আপন কাকা আমার ছোট কাকা কি নাম আপন কাকার নাম কি আমার মলিনশীল গাঁজা ব্যবসায়ী করতো না কিতা না করতো আমি জানি না কিন্তু হেরা জানে মানে আপনার কাকা কি গাঁজার কেসে অ্যারেস্ট হইছে হ্যাঁ ধরা পড়ছে কবে ধরা পড়ছিল অনুমানিক আজকে থেকে 8-9 মাস মনে হইব কোন থানাতে ধরা পড়ছিল বিশালগড় থানাতে আপনার কাকা কি গ্রেফতার হয়েছিল হ্যাঁ গ্রেফতার হয়েছে 6 মাস জেলও কাটছে আমার লগে বাড়ির ভিতর হেরার সাথে আমি কথা টথা কই না আমিও কথা টথা কই না কেউ কথা কই না কিন্তু তারা আমি জানি হেরা আমরা ট্রাইবেল কিছু লোক আছে সত্য আমার প্রাণে মারণের হুমকি মানে আমারও কইছে আগেও কইছে যে আমার প্রাণে বলে মারে লেব আপনার নাম কি আমার নাম বিপ্লবশীল পুলিশ কনস্টেবল বিপ্লবশীল
কোন জায়গাতে আছেন আপনি? আমি রাঙামাটিয়া ক্যাম্পে এখন আছি। পুলিশ কি আনছে হেরে? হ্যাঁ, আনছে। কি চান আপনি? আমি চাই মানে যাতে একদম সুষ্ঠু তদন্ত করে যে কে দোষী, কে মানে অন্যায় যে করে হেরে আমি দোষী সাব্যস্ত করতাম চাই। Kubui patimung tamo police constable choprop jangmani patimungni ulkugo tamo kothoma kurungjak tong abono tuyoi chai dogoi nai tugoi tongo tabuk police. Bureau report Chini Khorang. Krak shalo koila shahar press club ni bukhaktoi unukuti hangkorni khorokni mantri Tinku Roy te mantri Sudangshu Das no yafar zakha borom fiaba kubun program tongoi pandao shokphai manliani bagoi mantri Shantona Chakmano yafari manlia borom 2023 bishini Bidhansabha chongmariwa kaplai ungoi haino hai hapango achukha BJP hapango achukmani yagulo unukurti hangkorni khoroktham MLA no khlai zakha cabinet minister aboni bagoi krak shalo koila shahar press club ni shakthar mungbai koila shahar ni kola khetro holnogo luazi zakmani unukurti hangkorni khoroktham mantri Tinku Roy mantri Sudangshu Das te mantri Shantona Chakmano borom yafarmani panda fiaba kubun program tongmani bagoi pandao faye shok failia mantri Shantona Chakma Ashalni Pandawa Montri Khorok Nino Karai Pomanzakha, Koilaspur Municipal Council ni Chairperson Chapla Debroy, Vice Chairperson Nitish De, Unukuti Hangkorni Education Director Prashant Kilikdar, Deputy Collector Bishwajit Das, Unukuti Hangkorni Vice President Shemal Das Akoshong. পুরো কৈলাস শহরে যে যে জলের স্রোতগুলো আছে সেগুলো জল শুকিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত আন্দোলনে বেরোচ্ছে মানুষ কিন্তু তারা নিজেরা রিয়েলাইজ করছে না যে জলটা আসবে কোথায় থেকে যেখানে জলের স্রোতগুলো রয়েছে বললেই তো আর কোথায় বোরিং করা যায় না তো যেখান থেকে কৈলাসের জল আসে প্রত্যেকটা জলের স্রোত আর শুকিয়ে যাচ্ছে এটার জন্য কারা দায়ী সেটার জন্য আমরা দায়ী কারণ আমরা দেখেছি আমাদের স্কুলগুলো আজ আশ্রম স্কুল ধরুন এই আশ্রম স্কুল একদিনের নয় 70 বছর পুরনো স্কুল এই স্কুলে প্রত্যেক বছর এই স্কুল জাস্ট এক্সাম্পল অনেকগুলো স্কুল রয়েছে প্রত্যেকটা স্কুলে আমরা বড় উৎসব করি গাছ লাগাই প্রত্যেক বছর 10টা 15টা 20টা করে গাছ লাগিয়ে যায় তাহলে কত গাছ থাকার কথা ছিল 10টা করে গাছ লাগালো কয়েকশো গাছ থাকার কথা ছিল আশ্রম মাঠে রয়েছে একটা গাছ উঠতে পারি কারণ এই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে গাছ বাঁচানোর জন্য তো আজ গাছ বাঁচানোর জন্য আমাদের সংকল্প নিতে হবে অর্থাৎ কাজটা করার জন্য করতে হবে শুধুমাত্র দেখানোর জন্য নয় শুধু অনুষ্ঠানের জন্য নয় কিন্তু আমরা অনুষ্ঠান করছি সেটা শুধু আশ্রম স্কুল নয় আশ্রম স্কুল হোক হসপিটাল হোক মিউনিসিপ্যালিটি হোক বা ব্লক হোক সবাই মিলে পুরো বছর আমরা বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান করি বর্ষাকালে অথচ একটা গাছও বাঁচে না কারণ গাছ বাঁচানোর কোনো লক্ষ্যই থাকে না সেখানে কোনো পরিকল্পনাই থাকে না শুধু লাগানোর জন্য আমরা লাগাই এগুলো পরিবর্তন করতে হবে কারা করবে আপনারা আমরা সবাই মিলে করবো তবেই তো আমরা আমাদের যে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বা আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখছি তবেই এগুলো সম্ভব হবে আমরা এই যে জলের সমস্যা তবেই এগুলো নিবারণ হবে নতুবা সমস্যা বাড়তে থাকবে তো আপনাদের কাছে সহযোগিতা চাই আমাদের যেখানে মনে করবে যে আপনারা এই পরামর্শটা দেওয়া উচিত আমাদের আপনারা দেবেন আমরা আপনাদের সঙ্গে রেখে আমরা একসঙ্গে মিলে কাজ করব এই কথাগুলো বলে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার এই ক্ষুদ্র আলোচনা শেষ করলাম সবাইকে নমস্কার এটা সত্যি আমরা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত এবং আপ্লুত কৈলাসহর প্রেস ক্লাব যেভাবে আমাদেরকে এখানে সম্মান দিলেন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন আপনাদের এই সম্বর্ধনায় এবং অভ্যর্থনায় হৃদয় থেকে আপ্লুত হয়েছে আনন্দিত হয়েছে তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিশেষ কিছু বলার মতো নেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন উনি নিশ্চয়ই বলবেন এটা খুব স্বাভাবিক ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ আর এই গণতান্ত্রিক দেশের 4টা গণতান্ত্রিক স্তম্ভের মধ্যে সাংবাদিকতা কিংবা সাংবাদিক জগৎ এটা একটা অন্যতম যদিও তার কারণে আমাদের ভারতবর্ষ গণতন্ত্রটা সবার আগে প্রাধান্য পেত যেহেতু আমরা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংবাদ জগৎ কাজ করার সুযোগ পায় এটাই মূল কারণ কিন্তু এটা আবার আমাদের দেশের জন্য দুর্ভাগ্যের যে গণতন্ত্র শব্দটাকে প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের মতো করে ব্যবহার করে ডেমোক্রেসি ইজ সিলেক্টিভ অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ যে যার মতো করে গণতন্ত্র করে আমার কাছে যে বিষয়টা অগণতান্ত্রিক এটা আমার অপোজিটে থাকা ব্যক্তির কাছে সেটা গণতান্ত্রিক তো হিন্দিতে একটা কাহাবত আছে আমরা সবাই জানি আপনারা সবাই জানেন যে জার্নালিজম
হচ্ছে আমাদের সমাজের মিরর, আয়না, যার মাধ্যমে আমরা সবকিছু দেখতে পাই। तो हिंदी में एक कहावत আছে, जिंदगी भर एक ही गलती करता रहा, धूल अपने चेहरे में था और आईना साफ करता रहा। तो গণতন্ত্রটা আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এরকম, যে যার মতো করে নিজের চেহারায় যে ধুলোটা রয়েছে সেটা পরিষ্কার না করে সবাই আয়নাটাকে পরিষ্কার করতে। অবশ্যই এটা মানে গুরুত্ব এবং সাংবাদিক জগতের যে ভূমিকা এটা কখনো অস্বীকার করা যায় না। সংবাদ মাধ্যম যদি না থাকে গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাদটা কিন্তু পাওয়া যাবে না। গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বাদ পেতে গেলে সংবাদ জগৎ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবু হাইখেনে পান্দাওয়া কয়লা শহর প্রেস ক্লাব নি মানজাখা কয়লা শহর প্রেস ক্লাব নি সেক্রেটারি দুচারু কৃষ্ণ কর তে প্রেসিডেন্ট মৃণাল কান্তি সিংহানো খবই গুবুন অজামারক। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। एयरपोर्ट ने सुपरवाइजर नो शालदोग नि बागै सस्पेंड खाइमानि पातिमुंग नो शेजावै क्राकशालो एयरपोर्ट ने टर्मिनल बिस्कांगो खादुमानि फुनुक लाइखा एमबीबी एयरपोर्ट ने हाउसकीपिंग स्टाफ रक पातिमुंग सिद्धार्थ मजुमदार मुंगै एयरपोर्ट ने खरकसा ऑफिसर ने मुंगै दाल बिदाल कक्षिल सामुंति शाखा एमबीबी एयरपोर्ट ने हाउसकीपिंग स्टाफ रक शालकलकमा जरा रंबै एमबीबी एयरपोर्ट ने हाउसकीपिंग स्टाफ रक बाय दाल बिदाल मिसबिहेव खायो सिद्धार्थ मजुमदार मुंगै एयरपोर्ट ने खरकसा ऑफिसर ओवरटाइम सामुं खाइमानि यागुलबो केबनो रुजागिया ओवरटाइम नि रां पैसा शाकमु चुंगै हाउसकीपिंग स्टाफ रंनो सामुं खाइरिवै तंगो सिद्धार्थ मजुमदार फियाबा आबनो तुयै बरकनि बागै कक सानानि थांगै मुंसा माजरा करिफानो एयरपोर्ट नि सुपरवाइजर नो शालदगनि बागै सस्पेंड खाइका सिद्धार्थ मजुमदार आबनि बागै सिद्धार्थ मजुमदार नि सामुं हमुनो सेजावै क्राकशालो एयरपोर्ट ने टर्मिनल बिस्कांगो खादुमानि फुनुक लाइखा एमबीबी एयरपोर्ट नि हाउसकीपिंग स्टाफ रक कक्तमा मांखेनो खादुमानि फुनुकमानि थायो थांगै सगैखा एयरपोर्ट थानानि पुलिस पाति मुंगै सिद्धार्थ मजुमदार मुंगै एयरपोर्ट नि खरकसा ऑफिसर नि मुंगै दाल बिदाल कक्षिल सामुंति शाखा एमबीबी एयरपोर्ट नि हाउसकीपिंग स्टाफ रक সাসপেন্ড করা দেওয়া হলো। আমাদের একজন স্টাফ অ্যাপ্রনে যাওয়ার কথা ছিল, এবি টেস্ট করতে গিয়েছিল। তো স্যার তো জানে না যে আমাদের সবসময় মোবাইলে আমাদের অ্যালাউ নেই, আমাদের মোবাইলে রেখে দেওয়া। ও আজকে মোবাইল আনেনি, তো তার জন্য ও স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারলো, এবি টেস্ট করতে গিয়েছিল। তার জন্য স্যার দেখে গাইড এসেছিলো, তার জন্য ভুল হয়ে গিয়েছে। স্যার তার জন্য আমাদের এটিএম স্যার মজুমদার স্যার সুপারভাইজারকে বড় সুপারভাইজারকে আমাদের 3 দিন জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হলো। কিন্তু যার দোষ আমার স্টাফ, আমি দোষ করেছি, আমাকে শাস্তি দাও, কিন্তু সুপারভাইজারকে অ্যাটলিস্ট সুপারভাইজারকে তো শাস্তি দেওয়াটা উচিত না। কিন্তু আমরা তো বলছি আমাদেরই দোষ, কিন্তু স্যারকে শুধু আমাদের আমাদের স্যারের 3 দিনের জন্য দিল। আমাদেরকে বললো যে আমরা যখন গিয়ে স্যারের সাথে কথা বললাম যে স্যার আমাদের দোষ, আমাদেরকে শাস্তি দেয়, কিন্তু স্যারকে শাস্তি দেওয়াটা উচিত না। কিন্তু না, বললো যে একদম কথা না, তোমরা জায়গায় যাও, না হলে তোমাদের 3 দিনের জন্য সাসপেন্ড করে দেয়। এখন আমাদের সবাইকে 3 দিনের জন্য সাসপেন্ড করেছে এবং সুপারভাইজার অ্যাটলিস্ট আমাদের বড় সুপারভাইজারকেও 6 দিনের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হলো। কিন্তু আমাদের স্যালারি পাই আমাদের কম স্যালারি, কিন্তু তার জন্য এই স্যালারিতে আমাদের সংসার চলে। কিন্তু আমরা সবসময় আমাদের স্যার মজুমদার স্যার আমাদের সবসময় চাপে রাখি যে একটা ভুল হলো সাসপেন্ড, একটা কাজ হলো না যে মোবাইল ছেড়ে পাস নিয়ে নেব, কোনো কিছু হলে আমাদেরকে সবসময় ডেট দেখায় যে আমাদের সাসপেন্ড করে দেওয়া হবে, 3 দিনের জন্য বসে রাখা হবে। আমাদের ইভেন কি আমার নিজের কথাই বলছি স্যার, আমার সই মিললো না, তা আমাকে ডাকতে পারতো যে স্যার তোমার সই কেন মিললো না, আমার 11 দিনের স্যালারি কেটে দিল। এবার 10 মিনিট যদি দেরি হয় তাহলে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, অনেক কিছু স্যার আমাদের পাস এখন রেখে দেওয়া হয়। এবারে আমাদের রাতে যখন ফ্লাইট আসে দেরি হয়, আমাদের কিন্তু টাইম টু টাইম আমরা 2টা থেকে 8টা, কিন্তু যখন ফ্লাইট দেরি হয় আমাদের রাখা হয়, কিন্তু কোনোদিন আমাদের ওটি মোটি কিছু দেওয়া হয় না। রাজা খরাগুলি নিশিমি প্রণব নিকথুম চিনি খরাং। एडिसन यागोलैंड पावर ते सिटीजनशिप पावर याफरे रिनानि सानमुंति शाखा आईपीएफ टीटी प्राहा बदल फाइने जुन तालनि पाइथाक फाइसिं कतालखे ख्लाइजांनाय आईपीएफ टीटी प्राहानि एक्जिक्यूटिव कमिटी क्राकशाला राजाखर आगुलेनि बलगान क्लाब आमसायो खायसा कक्थुम पान्दा ख्लायो अकक्तुमा रुखा आईपीएफ टीटी प्राहा बदलनि आजुकफां बिनय देबबर्मा
क्राक शालो राजाखर आगुलिनी बलकान क्लाब आमसायो ताखुक अग्रा बिनय देबरमानि नगो काइसा कक्थम पान्दा ख्लायै आईपीएफ टिटिप्रा हाबदलनि आचुकफां बिनय देबरमा शाखा फाइनै जुन तालनि पाइथाक फाइसिं कतालखे ख्लाइजांनाय आईपीएफ टिटिप्रा हानि एक्जिकिउटिव कमिटि हुनै आबो हाइखेनो एडिसि नियागोलैंड पावर ते सिटिजेनशिप पावर याफरे रुनानि सानमुंथि शाखा आईपीएफ टिटिप्रा हाबदलनि आचुकफां बिनय देबरमा कक्थम पान्दाओ बिनय देबरमानो कारैबो मानजाखा बदलनि तांफां सुनाधन देबरमा Chini party ni kodoga nahamung plus nini tabuk jebabe tibrasang bisingo bibhinno rajnoitik dol bibhinno bhabe chini jati gostini borongno hamrani charnai hinai program na harai ani একটা বিশেষ আইডিওলজি দিয়েই তীব্রাসানে হামগ্রাইনি বাগৈ যে খেলেমানি নেনি তাবো মথা ফাংথুন আইপিএফ টি ফাংথুন গণমুক্তি পরিসরংথুন বড় দীর্ঘদিন নেনি গণমুক্তি পরিষদ দীর্ঘদিন খেলে খাই দং দङ ओमफ्राय आईपीएफ टी जों नयनि आईपीएफ टिनि संग्रानाय जों नयनिसिम संग्राय दंमानि बबदा चलि दं किन्तु जों नुखा ब सठिक একটা দিশা রিমায়াং দংদংগা কক সালাইও জনগণের দিশা রিমায়াং इलेक्शन बजालायो जागा सकपायां दङ एगे जों जे कक सामानि जे आदर्श नि कक सामानि जे डिमान्ड नि कक सामाबाय चिनि नेतानि चाल चलन चिनि नेतारंनि जेटा सानमानि नायमाबाय मानमानि অনেক ডিফারেন্ট লাই দন্ত एंगे चुंगनुका चुंग आईपीएफ टी टिप्राहा चुंग मनो नाय दंमोन जे आव जतनो कक गाहाम चालायबा टिप्रासन हामतरानि बै कक सालायबा फादि चिनमो 2017 सालाव चिनमो पार्टी आसायो जों पार्टी नो आसायो फा हिंदी मनो प्रतिष्ठा खायो फा हिंदी 2017 सालनि दिन आदो नायग्रानता अनि जों एकदम आइडियोलजिनि तुयै दीर्घदिन 17 नि सिमिं 3 बोसोरखा 23 प्राय 6 बोसोर धरिया जों खूब गाहामै अबजार्भ खाय दंमानि नय दामु नुखा जे नेतारक जे कक सामानि जे प्रतिश्रुति रिमानि अब कोनो ताई नय एकटार संगे एकटानि कोनो तालमिल करै जा लामा जा चले दं आंगो जा केबनो दूसरा बना थैया जनगण अब नुक दं ब लिडार ब नेता ब कक साका ताबुक तामुखा अब जनगण न जतने बिचार खाय दं खायचिनि पक्ष थेके अब जों सायबो जनगण सायमानो साबो जनगण सायमान जों दिनै मोनसे हठाৎ नरक যারা সাংবাদিক বন্ধের অনুনঙ্গে জায়গা কক মা সাবাং কারণে মনে হচ্ছে जों কয়েকদিন আগে চিনি খুব গানানি রাজ্য মণিপুরে একটা বিরাট ঘটনা ঘটে থাকা যে ঘটনা আবো সানা থাকা একটা মণিপুর আপনি খানাইয়া মণিপুর রাজ্য আবো গতে থাকা একটা রায়ট নাম থাকা পাহাড়ি বাই সমতলবাসী एसटी बा आरन जारा नन एसटी मेइटेई बा कुकी माने स्पेसिफिक साना थाकाय नान थाका आजागाव आबुनि मूলত दुइटा कारण नुखाचों एक खाय हा सेकलै दुइ खाय भरक कासनान बागै मूल कारण आबो एगै मोटामुटी जों नुखा जे अब
মণিপুরनि যে কারণ ত্রিপুরা হাওব যে কোনো সময় আবো গতিমান নৌ বনে বাগিনো চুং তিনি মখাই কিজা চিনি সাংবাদিক বন্ধনের মাধ্যমে চুং কিজা চিনি পার্টির নাহামো চিনি ভবিষ্যৎ তামুংনাই जों बाहाय सतर्क मा दंनाय जों तामो खायके चिनि मो जों बाजे थानाय चिनि हावो चिनि और बकी मणिपुर हाय घटना घटनाय दे आबनो किया तिनि चिनि पार्टीर माध्यमे पाशापाशि चिनि पार्टीनि कर्मसूचि तामनाय आबो साकलायनो बागैनो तिनि नंनि माध्यमे अरो प्रेस मिटमा खायमासे नर मुखना दाखुरो बुखुरो ओ जे त्रिपुरा हा चिनि त्रिपुरा सरंनि हा ओ हाओ त्रिपुरा सरंनि जे मति दुर्दशा हा करिं थामानि एवं बर करिं थामानि आबुनि मेनलि दायिखा इंखा चिनि त्रिपुरा सानि लिडार राजा खरागुली निशिमी कृषानुनि कक्थुम चिनि खरां ताबु किसा लेंला मानि जरा तै बहास्ते हायुंते हा कतरनि कक्तमा तुबोय फाइ तंगो लेंला मानि यागुलो তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম টোনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না। लेंला मानि यागुलो हाइनो हाइ लामसुगु चिनि kokborok koktomawo हाइनो हाइ फाइदि नाइलाइ फिरानो तिनिनि koktoma bokrogro Headlines is sponsored by Ply Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। Village Council election khlaina lermani party mungte Rumani script na tuyai Chief Minister by Tiklaija press release no shezawai Krakshal shairigo khumulung ni tukmali hatiwa khadumani rally khlaika YTF TWF TT Pramotha Manzakha MLA Bishojit Kolar MDC Ganesh Debbarma MDC Ronial Debbarma Final 23 August shall mariwo Delhi ni Jantar Montoro Tripura Statehood demand te shall palainai IPFT joto division no IPFT ni total committee khlaijanga ni logi logi final June tal ni shimi khlaijangnai IPFT ni membership collection
Tangshalo Shiddi Bania Klainai Rong Yago Choprop Saka, Rangapania SPO Chini Khorang Police Constable, Patimuni Yagulo, Vishal Debbarma Mugai Khorang Shiklana Romka, Vishal Korthanani Police. Krakshalo Koila Shahar Press Club Nibu Khaktoi Unukoti Hangkurni Khorokni Montri Tinku Roite Montri Sudangshu Dashno Yafar Zakha Borom Fiaba Kubun Program Tongoi Pandao Shokhe Manliani Bagoi Montri Shantona Chakmano Yafari Manlia Borom Airport ne supervisor no shaldog ni bagoi suspend klaimani pati muno shezawai Krakshalo airport ne terminal bus kango khadumani funok laikha MBB airport ne housekeeping staff rok pati mo Siddharth Mujumdar mungoi airport ne khorok officer ne mungoi dal bidal kokshil shamuti shakha MBB airport ne housekeeping staff rok Edison Yagoland Power the Citizenship Power Yafare Rina Nishan Muti Shakha IPF Titi Praha Bodol Fine Juntal ni Paitak Faising Kotalke Klaizang IPF Titi Prahani Executive Committee Tabukok Toma Shukruboy Krakshalo Nehru Yuba Kendro, te Hastani Youth and Sports Affairs Bedikni Shakhtar Mumbai, Khwaitan Holnogo Klai Zaka Yuba there, Chadikathar Mushungoi Pandano Chengshaurika, Shalka Tripurani MP Rebuti Tripura. Krakshalo Nehru Yuba Kendro, te Hastani Youth and Sports Affairs Bedikni Shakhtar Mumbai, Khwaitan Holnogo Klai Zaka Yuba there, Pandao Narwai Okrangwi Manzaka, Shalka Tripurani MP Rebuti Tripura, Manzaka MLA Pinaki Dash, Khwai Jila Porishod ni member Shubroto Mojumdar, Khwai District ni Additional DM Subhash Chandra Shaha, Khwai SDM Bijoy Sinha, Tripura Nehru Youth Center ni Director Juba Chakraborty, Khwai District ni Education Officer Dines Debbarma Akoshong, Chadikathar Mushungoi Pandano Chengshaurika, Shalka Tripurani MP Rebuti Tripura. আলাদা ইউনিট স্থাপিত হয়নি সেহেতু আমি বলবো আমার আবেদন থাকবে যিনি স্টেট ডাইরেক্টর আছেন ওনার কাছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটির সঙ্গে টেক আপ করে যাতে আমাদের হোয়াইট Abu Haikena Ashalo, MP Rebuti Tripurani Yagromoi, Fiogoi Ruzakha, Khwai District ni TRLM ni Kaitha Mobile Common Service Center ni Kaitha Malkhuni Doglam. Khwai Nishmi Biplobni Kokthum, Chini Khorang. Krakshalo Netaji Subhash Bidyaniketon, the State Pollution Control Board ni Shakhtar Mumbai, Polythene no use Klaimani Muthaknani na Harmungo, Muktodara Auditorium Hall no Klai Zaka, Salsani Watsu Panda, Panda Onarwa Ingwe Manzaka, Montri Pronoji Chinghoroi. One time use Klai Zangne Polythene use Klaimani Muthaknani na Harmungo, Krakshalo Netaji Subhash Bidyaniketon, the State Pollution Control Board ni Shakhtar Mumbai, Razakhor Agulini Muktodara Auditorium Hall no Klai Zaka, Salsani Kaisa Workshop Panda, Panda Onarwai Okrangwi Manzaka, Montri Pronoji Chinghoroi, Manzaka Pollution Control Board ni Chairman KS Seth, Netaji Subhash Bidyaniketon School Management Committee Vice President Dr. Dilip Dash Akoshong. সরকারি কাজে গুয়াহাটিতে আমি গিয়েছিলাম সেখানে যে দূষণ বা যে নদীগুলোকে রক্ষা করা ব্যাংক প্রোটেকশন থেকে শুরু করে ইরোশনকে রক্ষা করার জন্য সেখানে সেমিনারে গিয়েছিলাম আমি দেখেছি সেখানে অন্য ইস্যু যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার জলের যে অভাব পানীয় জলকে যাতে কোথাও অপব্যবহার না করা হয় জলকে যাতে ব্যবহারের বাইরে আমার জল এটা আমি পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করব সরকারকে ব্যবস্থা করেছে কিন্তু আমি সেটাকে এর বাইরে জমিতে দেব আমি কোথাও কোনো গাড়ি পরিষ্কার করব কোথাও অন্য কাজে করব নষ্ট হচ্ছে অনেক মানুষ সেখানে গ্রামীণ এলাকাতে পানীয় জল সঠিক পায় না আমি খুব সুন্দর দেখেছি আমাদের আসাম সরকারের
সেখানকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজি নতুন এক ওনার চালু করেছেন। কি করেছেন? যে পানীয় জলকে যাতে অপব্যবহার না করা, নষ্ট না করা হয়, অন্য কাজে না করে, সেখানে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে নামিয়েছে। ওরা কি করছে? ওদেরকে অফ ডে বা একটা টাইম ধরে তারা প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় এরিয়াতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় যাচ্ছে, কোথাও গিয়ে দেখছে কোনো লোক পানীয় জলকে অন্য কাজে পানি যেখানে জল খাবে সেটার বাইরে অন্য ব্যবহার করছে। সুন্দরভাবে অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে সেখানে তাদেরকে অনুরোধ করছে। অনেকে প্রথম কি হবে, আমি একটু করেছি, আমরা একটু জলের জন্য কি এত অভাব হবে? একজন সিঙ্গেল ব্যক্তি সে তার রিপ্লাই দিচ্ছে যে আমি একটু খরচ করে নষ্ট হয়ে যাবে, জল কমে যাবে। কিন্তু সে তো বুঝতে পারছে না, সে একা করতে করতে 1 থেকে 100 লোক যখন সকলে অপব্যবহার করতে তখন অভাব তো শুরু হবে। তো এই জিনিসগুলো যাতে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী সুন্দরভাবে তাদের ঠিক অ্যাপ্রোচটা খুব সুন্দর করে বলেছে, মানুষকে দেখিয়েছে, কম হয়েছে। সে রিপোর্টে উঠে এসেছে যে অনেক লোক সেখানে এই অপব্যবহার থেকে সরে গেছে। তা আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম ওখান থেকে এসে যে স্যার এটা আমরাও করতে পারি। আমাদের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশিভাবে তাদেরকে বললে তার যথেষ্ট দায়িত্বের সঙ্গে তারা করবে। এবং এখন থেকে যদি ছাত্রছাত্রীরা যদি এই কাজে, যে কাজের মাধ্যমে আমার মানব জীবন ধ্বংস হবে, যে কাজের মাধ্যমে আমার নিজের পরিবার, নিজের সমস্ত কিছু ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাব, সেটাকে যখন তাদের মধ্যে উপলব্ধি করা যাবে যে এটা ক্ষতিকারক, শুধু আমার জন্য না, আমার পরবর্তী আমার যারা আসবে, যে নেক্সট জেনারেশন থেকে শুরু করে আগামী দিনে দেশ ধ্বংস হবে, এই সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে, সবই কাজের থেকে আমাদের কিছুটা কাজ করণীয় আছে। পড়াশোনা তো অবশ্যই, শুধু পড়াশোনা করলে পড়াশোনার সঙ্গে আমাকে এই কাজটুকু যদি করা যায় তাহলে অনেকভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে করলে পরে যে কাজগুলো স্বাভাবিকভাবে হয় না সেই কাজগুলো অনেক বেশি গতি নিয়ে হবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। তিনি nikok toma asuk jora tuino teibo haste hayung te ha kotor nikok toma saimana ni bagai joya wei nai tongdi Chini Khorang. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়: পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ওআরএস ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়: পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ওআরএস ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা ঢেকে অথবা ছাতা ব্যবহার করবেন। অতিরিক্ত এই গরমে সুতির হালকা বস্ত্র পরিধান করুন। অধিক পরিমাণে জল ধারণকারী ফল তথা শাকসবজি আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দিনের উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা এড়িয়ে চলুন। খালি পায়ে বাইরে বেরোবেন না। পার্ক করা বন্ধ গাড়িতে শিশু কিংবা পোষ্য রাখবেন না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।
তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই